ও শুনুক। হ্যালো এভরিওয়ান, যারা লাইভটা একটু দেখতে পাচ্ছ একটু জয়েন হয়েছে। জাস্ট আমি কিছুক্ষণের জন্য আমি লাইভটা করছি তোমাদের, যাতে তোমরা না বুঝতে পারো। ওকে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে জিনিসটা কি দিচ্ছি তোমাদের। নাম্বারটা আমি পিন পোস্ট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ তুমি যাও, তুমি টিভি দেখো, অসুবিধা নেই। মা মনে বকবে না, আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা বলো, মা বলেছে টিভি দেখতে, বলো যাও। না বন্ধ করতে বারণ করলো, যাও। চিৎকার করে না মা, রেগে যায় না, যাও। যাতে তোমরা সবাই বুঝতে পারো এটার মানে জাস্ট আমি কালারটা আমি ডাউনলোড তো করেছি, মানে ভিডিও আমি করেছি, বাট আপলোড করতে একটু দেরি হচ্ছে। আইফোনটা একটু টাইম দিচ্ছে বলে আমি ওই জন্য আমি লাইভটা কিছুক্ষণের জন্য স্টার্ট করছি, তারপরে এটা দেখিয়ে আমি স্টকটা দেখিয়ে অফ করে দেবো, ঠিক আছে? সো যারা যারা দেখতে চাইছিলে এই পিসটা, সবার আগে কোন কালারটা দিয়ে স্টার্ট করবে করো। দেখো पिंक कलर আছে, পিচ অনেকগুলো কালার আছে, আগের থেকে বেশি पहले से ज़्यादा सुंदर आया है, ठीक है? मैं पर्सनली मैं देख रही हूँ, मैं टच कर रही हूँ, पहले से बहुत बढ़िया वाला पीसेस आया है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ज़्यादा वर्क है, ठीक है? प्राइस सेम रखे हैं, कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाया है। शिफॉन में और भी प्रीमियम क्वालिटी में आया है, और भी अच्छा है, ठीक है? और भी अच्छा है, और भी डिज़ाइनर पीस है, ज़्यादा वर्क है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ मैं पिंक कलर से स्टार्ट करती हूँ। डेफिनेटली बहुत मेरे सबका चहीता कलर होता है बेबी पिंक कलर। आप लोग देखिए, पिंक कलर से स्टार्ट करती हूँ। डेफिनेटली बहुत मेरे सबका चहीता बोलो कलर होता है बेबी पिंक कलर। आप लोग देखिए, দিচ্ছি দিচ্ছি দি সবার রিপ্লাই দিচ্ছি, একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও। সবার কমেন্টে রিপ্লাই দেবো, একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও। সবাই হোয়াটসঅ্যাপেরও রিপ্লাই দিচ্ছি, একটুখানি সময় দাও। মামা হাত সরাও পড়ে যাবে। হেজি নেই তো? ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে তো? ভিডিও ক্লিয়ার আছে তো তোমাদের কাছে? বাবা সরে যা, ধরিস না, এটা অনেক ইয়ে করে লাগিয়েছি। চলো চলো ফার্স্ট পিস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখিয়ে যা ফার্স্ট কালারটা দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? ফার্স্ট কালার দেখাচ্ছে, দেখো পিঙ্ক কালারে, ঠিক আছে? পুরোটাই কিন্তু এরকম হ্যান্ডওয়ার্কের কাজ যাচ্ছে, পুরো ফুল এরকমই ভাবে এমব্রয়ডারি আর এরকমই ভাবে ওয়ার্ক যাচ্ছে। দারুণ এক্সক্লুসিভ পিস এবারে এসছে, ট্রাস্ট মি। এটা রানিং সেম অ্যাজ ইট ইজ ব্লাউজ পিস যাবে, এই যাচ্ছে পিসটা। দেখো একবার তোমরা দেখো, এটার মানে কি বলবো, फ्लावरগুলো কি দারুণ দিয়েছে, कॉम्बिनेशनগুলো খুব সুন্দর দিয়েছে, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए पिंक कलर के साथ लैवेंडर एंड ब्लूइश पिंकिश एकदम मल्टी कलर का एकदम मतलब दिया हुआ है फ्लावर में। एंड हैंड वर्क भी ज़्यादा है, ठीक है? हैंड वर्क भी ज़्यादा है, इसमें। एंड इसमें रनिंग ब्लाउज पीस जाएगा, सेम एज इट इज ब्लाउज पीस भी जाएगा। देख लीजिए, ये जाएगी ब्लाउज पीस, देखिए रनिंग सेम एज इट इज ब्लाउज पीस जाएगी, ये जाएगा ब्लाउज पीस का लुक। देखिए पूरा यहाँ पे है, सेम एज इट इज ब्लाउज पीस है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ब्लाउज पीस पे भी काम है, ठीक है? स्टोन वर्क का काम है। प्राइस इज 1600, प्राइस इज 1600। प्योर शिफॉन में बहुत सुंदर, ओ माय गॉड
बहुत सुंदर इस बार कलर आए हैं एंड प्रीमियम स्टॉक में आए हैं। ये वाला प्रीमियम है, अगले बार से मतलब पहले जो हमने शिफॉन दिया उससे बहुत बढ़िया पीसेस है, ठीक है। प्राइस इज 1600, प्राइस इज 1600। ओके, আমি কমেন্টসে পড়তেই পারছি না তো, ঠিক আছে। দি প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু সোমাদি প্রাইস আছে 1600, ম্যাম প্রাইস আছে 1600, দিয়াদি প্রাইস আছে 1600, যেরকম সেম প্রাইস ছিল ওরকম। দেখো একটা আইস ব্লু কালারে দিচ্ছি, অপূর্ব আইস ব্লু কালার, খুব সুন্দর একটা। এটা কিন্তু যতটা লাইট লাগছে ততটা লাইট কালার না, একটু ডার্ক শেড। কালারগুলো বুঝতে পারছো, একটু ডার্ক শেডে আছে, যতটা লাইট একদম আকাশে দেখবে এক একটা স্কাই ব্লু কালারের খুব সুন্দর করে একটা মিষ্টি কালার দেখায়, সেম অ্যাজ ইট ইজ ওই আইস ব্লু কালারে যাচ্ছে। একটু ডার্ক এই মাটেরিয়ালটার, এই যে কালারটা একটু ডার্ক, হয়তো আর 2 শেড ডার্ক হবে, বাদ বাকি এইগুলোও কিন্তু ডার্ক শেডে আছে, ঠিক আছে। অপূর্ব কারদানা দিয়ে পুরো ফুল ভোগ দিয়েছে। যেটা নেবে, যেটা খুশি তোমার ইচ্ছে নাও, 1600-তে যাচ্ছে। এই যাচ্ছে ফুল লুক, বেশি ওয়ার্ক, আগের থেকে বললাম না, আগের থেকে বেশি ওয়ার্কের কাজ এসছে। আমি জাস্ট ফ্যাব হয়ে গেছি, এত সুন্দর আরও মেটেরিয়াল করে তুলেছে শুধু তোমাদের জন্য, सिर्फ आप लोगों के लिए। ये सब बहुत सुंदर कलर चाहिए, पूरा डिजिटल प्रिंट वर्क है। 1600 में जाएगा, फुल हेवी वर्क में, ठीक है। फ्लावर देखिए यहाँ पे भी फुल करदाना का काम है, ठीक है। एकदम अगर आप लोग चाहते हो मॉर्निंग दुर्गा पूजा के लिए भी आप लोग लग सकते हो स्टॉक में, कि मॉर्निंग में फ्रेंड लोग के साथ आप लोग घूमने जा रहे हो, जस्ट फटाक से हल्का वाला साड़ी और दिखने पे भी बहुत सुंदर लगेगा, एकदम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ पे भी आप लोग ये सब हल्के वाला साड़ी लेके जा रहे, कैरी कर सकते हो। एकदम वार्डरोब में भी आप लोग बकेट में, जहाँ पे भी एकदम सॉफ्ट सा है, छोटू सा साड़ी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा पीसेस है 1600 में, ठीक है। 1600 में जाएगा साड़ी का लुक, देखिए बहुत ही सुंदर सा, ठीक है। प्राइस इज 1600, प्राइस इज 1600 में जा रहा है ये वाला साड़ी। नेक्स्ट पीस में जा रही हूँ मैं, क्रीम शेड में, इज अ वेरी ब्यूटीफुल। ये वाला कलर कभी भी नहीं आया है, ये वाला कलर कभी भी नहीं आया, खूब सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुष्मिता जी, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দারুণ দারুণ পিসেস, দারুণ, বলার মতো না। ঠিক আছে, জাস্ট দেখো এই যাচ্ছে কিন্তু ক্রিম শেডটা, জাস্ট দেখো অপূর্ব একটা ক্রিম শেড, জাস্ট দারুণ। জাস্ট তোমাদের জন্য আমি না একটা ভিডিও করেছিলাম, শুধু তোমাদের জন্য আমি লাইভে এইটা দেখানোর জন্য এসেছি, যেটা কতটা সুন্দর। এটা পুরো ফুলে গেছে, দেখো এই যাচ্ছে সুন্দর ক্রিমিশ হোয়াইটের উপর। যারা চাইছো না একদম লুকটাই অন্যরকম, হোয়াইটের উপরে যাচ্ছে, হোয়াइट के ऊपर যারা एकदम बहुत ही गॉर्जियस है पीस। एक बार लुक देख लीजिए, इतना बहुत सुंदर सा लुक जाएगा इसका, बहुत ही सुंदर सा लुक जा रहा है इसका। बहुत देखो पर्पल कलर के ऊपर है, लाइट कलर के पिंक कलर, रानी कलर, पीच पिंक, ब्लू, एकदम बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। इसका फ्लावर देखो, ये वाला फ्लावर भी देखो आप लोग, ठीक है। बहुत सुंदर और एकदम साड़ी ऑलरेडी प्रिंटेड है। यहाँ पे भी जो आप लोग सिर्फ बड़ा बड़ा फ्लावर मत देखिए, साड़ी के अंदर देखिए, ये सब जगह पे भी देख लीजिए, ये सब जगह पे भी देख लीजिए, आप लोग का काम किया हुआ है। देन यहाँ पे भी आप लोगों को देखिए, ये सब जगह पे भी आप लोग का काम है, स्टोन वर्क का काम दिया गया है। बहुत ही सुंदर सा साड़ी है। प्राइस इज अ वेरी रिजनेबल प्राइस रखी हूँ, 1600, 1600 रनिंग ब्लाउज, सेम एज इट इज ब्लाउज बनाइए, ग्लास स्लीव बनाइए, स्लीवलेस बनाइए, स्टनिंग लुक जाएगा। वाइट एंड वाइट के कॉम्बिनेशन पे है 1600। ये वाला फ्लावर के लुक देख लीजिए, जो लोग वाइट चाहते हैं ना डेफिनेटली आप लोग बाय कर सकते हैं। ये वाला देखिए बहुत सुंदर 1600। नेक्स्ट पीस में चली जाती हूँ, पिंक कलर, उफ जस्ट पिंक कलर बोल रही हूँ, लैवेंडर कलर, सॉरी लैवेंडर शेड, दिस इज अ लैवेंडर शेड, ठीक है। डार्क पर्पल लैवेंडर जो कलर होते हैं वो वाले कलर, डार्क पर्पल लैवेंडर शेड, ठीक है, डार्क पर्पल लैवेंडर शेड। হ্যাঁ রে, এই লাইভে ব্লাউজ হবে, আমি স্ক্রিনশট দিচ্ছি তোমাকে, দাঁড়াও একটুখানি দাঁড়িয়ে দি, লাইভে আছি একটুখানি আমি তোমাকে রিপ্লাই দিচ্ছি। সবাইকে রিপ্লাই দেওয়া হয়, আমি সবাইকে রিপ্লাই দিই,
ফোনের আশেপাশেই থাকি অলওয়েজ। যাই হোক, সবাইকে রিপ্লাই দিয়ে একটুখানি আমাকে সময় দেবে, ঠিক আছে? যাই হোক, এই যাচ্ছে দেখে নাও, ये वाला जा रहा है पर्पल, एकदम पर्पल और लवेंडर के मिक्सअप मैच कलर है, बहुत ही सुंदर सा कलर है। 1600 की पीस है, बहुत लाजवाब सा पीसेस है। देख लीजिए, फुल लुक साड़ी का ऐसा ही जाएगा, बहुत ही सुंदर, ठीक है? जो भी मैम पहनेंगे स्टनिंग, बहुत सुंदर, वो अपने आप खूबसूरत लग जाएगा उनके। দিয়ে 5 to 7 ডেজে শিপিং হয়ে যাবে, মানে কোরিয়ার ডেলিভারি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে ল্যাভেন্ডার কালার, ওকে? প্রাইস যাচ্ছে 1600। নেক্সট আরও দুটো কালার আছে, দেখে নাও। পিচ পিঙ্ক শেড, পিচ পিঙ্ক শেড, ঠিক আছে? উফ, এটাও দারুণ কালার। কোনটা ছেড়ে তোমরা কোনটা নেবে, আমি জাস্ট তোমাদেরকে যতটা পারছি ততটা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি কতটা সুন্দর কালারগুলো, ঠিক আছে? 1600, প্রাইস ইজ 1600, জাস্ট অপূর্ব, জাস্ট তোমাদের জন্য একদম। দেখে নাও, যেটা হয়তো যদি তোমার পছন্দের যদি কালারটা মিস হয়ে যায়, ঠিক আছে, তো এইসব কালার তোমার যদি মনে হচ্ছে যে দুটো অপশান আমার কাছে আছে, ওইটা অ্যাভেলেবেল নেই, এটা অ্যাভেলেবেল আছে, সো ডেফিনেটলি বুক করো। এটা একটা পিচ পিঙ্ক শেড, আর একটা দিয়েছিলাম বেবি পিঙ্কের শেড, ঠিক আছে? এটা বেবি পিঙ্কের শেড, এটা পিচ পিঙ্কের, ঠিক আছে? পিচ পিঙ্ক বেবি পিঙ্কের শেড, দুটো দু রকমের শেড। প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু 1600, অপূর্ব সুন্দর। 1600 প্রাইস আছে, ফুল फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। प्राइस যাচ্ছে 1600। ज़्यादा वर्क में है ये वाला, देखिए सी ग्रीन कलर, ठीक है? सी ग्रीन भी देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब से पीस है, ठीक है? 1600 की रेंज की है, 1600। द प्राइस इज 1600। और एक तो कलर, जस्ट लुक एट द पीस, ठीक है? ये देखिए 1600 की है। डेफिनेटली आप लोग ये सब पीसेस बुक कर सकते हैं, सीओडी अवेलेबल नहीं है। 1600 में जाएगा ये वाली साड़ी, ठीक है? 1600 जाएगा, ठीक है? बहुत ही सुंदर सा पीस है, 1600 में जाएगा। जो 5 कलर अवेलेबल है, ठीक है, उसमें से बुक कर लीजिए। प्राइस इज 1600, ठीक है? प्राइस इज पिंक कलर ऑलरेडी सोल्ड आउट, पिंक कलर हटा देते हैं, ठीक है? ये वाला कलर आप लोग ट्राई कर सकते हो, 1600, ओके? चलिए लाइव को यहाँ पे ख़त्म करते। ये वाला कलेक्शन दिखाने के लिए हम आप लोग के लिए लाइव आए थे, सो डेफिनेटली आप लोग बुकिंग कीजिए। वीडियो देने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, सो आप लोग थोड़ा सा देख के बुकिंग कर लीजिए, जल्दी जल्दी, जो आपको अच्छा लगा वही बुक कीजिएगा, ठीक है? 1600 दाम, सुष्मिता दी दाम হচ্ছে 1600, দাম যাচ্ছে 1600। সোদপুরে কতদিনের মধ্যে ডেলিভারি হবে দি? সব জায়গায় 5 to 7 ডেজের মধ্যে ডেলিভারি করার চেষ্টা করি। একটু বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে তো, হয়তো একদিন একটু সময় নিতে পারে ডেলিভারি বয়টা, বাট বাদবাকি হয়ে যাবে। সোদপুরে মোটামুটি 3 দিন 4 দিনের বেশি নেয় না, আমার যতটা আইডিয়া। এতদিনের মধ্যে যতদিন এতগুলো কোরিয়ার করেছি, 3 দিন 4 দিনের বেশি নেয় না। ধরো কালকে সোমবার আছে, ধরো বুধ বৃহস্পতিতে তোমরা পেয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে? বুধ বৃহস্পতি তোমরা পেয়ে যেতে পারো, ওকে? চলো ডাইরেক্ট হোয়াটসঅ্যাপ করো। চলো বুকিং আমি নিয়ে নিচ্ছি, চলো টাটা।